Praise the Lord, may hapon sa atong tanan ug atong ipasalamatan nga luyo sa kakusog sa ulan but ani ata karon sa balay alampuanan sa atong Dios and ato ang men's rally this coming September 25 to 27. So mag meeting siguro mi unya naman ato ang Vice President Brother Undot. Unya lang siguro na ko i-share ang details kay para maka-save ta og time. So ginahangyo na ko tanan mga men's magpabilin after sa atong service and natay pagahisgutan og ang atong church anniversary is fast approaching. This is our 39th years. Praise God. O handa mo na to atong kaugalingon and again we are reminded kanunay sa itong mga contribution nga na 1,000 for families. Family. Kung families, tag 1,000 kung nagminyo na. O ato pong gina-welcome ang mga donations, mga igsoon, kay dili man maka-suffice ang atong contribution alone. So kung gitandog ta sa Ginoo mo donate, why not? Praise God. And it is for the Lord ug atong ipasalamatan kanunay ang atong pagsuporta sa buluhaton. Praise God. And we thank the Lord sa mga kahibulungang mga panghitabo, no? Milagro kayo ang nahitabo kay Brother Joel nga naga-improve ang iyang health, nga iyang tiyan nga medyo ni dako na tungod sa mga internal bleeding. Salamat ang nagkahinay-hinay. But we will not stop praying until the complete miracle magapanghitabo. So salamat mga igsoon sa mga prayers at mga financial nga tabang kaniya. Kay dili gid basta-basta yang giagihan. Nga matod pa sa ato mga medical professional nga mga kaila, di po sila katuo. Praise God sa sitwasyon ni Brother Joel. But kung di sila katuo, kita nagpasalamaton ta kay dili na siya buhat sa tao kundi buhat sa Dios ang tanan nga iyang pagkamaayo. Praise God. So salamat mga igsoon nga hopefully this coming Monday Sister Che karon nga Monday ma-perform ang BMA mo nang ginapaabot. Praise God aron matambalan gyud kung unsay problema siyang lawas ang bone marrow aspirate nga pila pod ka semana inampo ay nga mutaas ang platelet para ma-perform sa mga igsoon. And we are so blessed to hear sa news, I think that was last night or the other night nga 23 na yung platelet. From 2 na imong 7 up to nga gataas. Then this is good news and let's pray nga siya maulian. Praise God. Hallelujah, palakpakan nato ang atong buhing Dios. Nga kung lang taon nato murag imposible na gyud. But mao lagi ni diha sa Ginoo wala gayoy imposible. Atong palakpakan ang Ginoo. Let's all stand as we worship the Lord. Let's open our Bibles in the book of Genesis, mga igsoon. Chapter 4, verse 1 up to verse 8. Praise God. Pagkahuman ni adto nakighilawa si Adan sa iyang asawa nga si Iba og nagmagdos kini. Bisaya akong translation mga igsoon. Sa dihang nakapanganak na si Eva miingon siya, nakaangkon ako og anak nga lalaki pinaagi sa tabang sa Ginoo, busa nganlan ko siya og Cain. Verse 2, nanganak pag-usab si Iba og lalaki og giganlan niya kini og Abel. Sa diyang nanagko na sila, si Abel na himong magbalantay sa mga karniro ug kanding, ug si Cain na himong mag-uuma. Usa ni adto kaadlaw naggadala si Cain og halad ngadto sa Ginoo, gikan sa pag-abot sa iyang uma, nagkuha usab si Abel og pipila sa unang anak sa iyang mga kahayupan. Giihaw niya kini og gihalad ang pinakamaayo nga bahin ngadto sa Dios. Ug usay nahitabo,
Og sa diha ang Dios nalipay ang Dios o ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad. And verse 5, apan wala siya malipay kang Cain og sa iyang halad, og tungod niini nasuko pag-ayo si Cain, og nagamugot. Nga pag masuko ka, ang imong facial expression gyud nagamugot. Lingi ada imong tapat kung nagmugot na. Nagmugot ba ta nga ulan? Nagmugot ba ta nga nabasa ta mga igsoon? Wala. Nagmalipayon ta kay naa ta karon sa balay sa Dios. Verse 6, busa gipangutana siya sa Ginoo. Nganong nasuko og nagmugot ka? Kung maayo lang ang imong gibuhat, magmalipayon ka. Praise God. Unta apan pagbantay kay kung dili maayo ang imong ginabuhat, ang sala mo gahum kanimo, kay ang sala daw sama sa mabangis nga mananap nga nagaatang kanimo aron tukbon ka. Busa kinahanglan dominahon mo kini. Kung sa ato pang pinulungan busa kinahanglan atong kontrolon. Praise God. Verse 8, usa ni ana kaadlaw miingon si Cain kang Abel, dali mangadto kita sa uma, og sa dihang didto na sila gipatay ni Cain si Abel nga iyang igsuon. Praise God. Very sad sa mga paghintabo. Gipatay sa iyang igsuon si Abel. Libro sa Roma mga igsuon, praise God, chapter 12, verse 1 to verse 2 says, busa mga igsuon, tungod sa kaluoy sa Dios kanato, nagahangyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon, isip buhi nga halad alang sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya, sumala sa iyang nahimutan. Mao kini ang husto nga pagsimba sa Dios. Verse 2, ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao niining kalibutana, tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong huna-una, aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios kung unsa ang maayo, hingpit, og ang makapahimuot kaniya. Atong palakpakan ang pulong sa atong buhing Dios. Labing balaan namo nga Dios, nagapasalamat kami sa pagkabasa sa imong mga pulong. We've felt that there's power in your words and we have felt your presence, O God, nasa mong taliwala. Lord, bless your servant this afternoon and also the hearers of thy word, nga imong pulong mahimong buhi sa among kasing-kasing, nga ikaw mahimuot sa among pagabuhaton karong taknaa, mahimuot ka sa among mga pagdahig, mahimuot ka, Lord God, bisan pa sa among mga pagpasalamat diha kanimo. Lord Jesus, we surrender everything to you, and everybody say amen. Palakpakan nato sa makusog ang atong buhing Dios. Dalaygon ang atong Dios o magapanglingkod na ang tanan. Praise God. And this afternoon, allow me sa paghatag sa atong minsay nagaingon ang buhing halad. Praise God. Hallelujah. Buhi nga halad. Nga atong makita ang storya sa kinabuhi ni Cain ug ni Abel mga igsoon. Duha sila kaklase nga tao nagahatag og paghalad sa atong buhing Dios. Praise God. Pero si Cain nasina sa iyang igsuon, kay gidawat sa Dios ang halad ni Abel. Kay Cain wa dawata sa atong buhing Dios. Kay unsa diay unsay rason nganong wala gidawat sa Dios. Praise God, ang mga paghalad ni Cain diha atubangan sa atong Ginoo. Kay whether we like it or not sa atong pag-alagad, gusto lantawon, gusto kanunay makit-an sa Dios, o gusto sa atong Ginoo mudawat sa mga halad nga buhi sa iyang atubangan.
ug usahay kita naata sa atong pag-alagad na mga panahon ang Dios wa nalipay sa atong halad, wa nalipay ang Dios sa atong mga ginabuhat. That's why usahay murag masuko ta. Nga usay sunod pag masuko ta, kanunay ta gamugot. Nakita na ba ninyo na inyong tapad masuko nagkatawa? Wa gyud kay makita ang tao nga masuko mo katawa. Kasagaran sa mga nasuko, gamugot yun na kanunay. Muna sa sulod sa iglesia, kung natay makitaan nga gamugot maigsuon, basin nasuko na siya mga igsuon. Kay kung kita nagmalipayon mga igsuon, kita malipay kanunay, di nato pwede taguon ang atong kalipay. Ato gyud nang i-express nga nalipay ta sa unsang pamaagis, pinaagi sa atong mga smile. Praise God. Hallelujah. Mo na sa atong pag-alagad, importante gyud ni nga kita magmalipayon sa tanan natong ginahimo diha sa atong pag-alagad, diha sa atong pagserbisyo sa atong buhing Dios. Kay kung kita malipayon mga igsoon, di gyud ta batiog kakapoy sa atong pag-alagad. Nga kung kita nagmalipayon sa atong pangalagad mga igsoon, di gyud ta basta-basta maluya. Sama sa mga butang nga atong ginahimo, kung kanang ginatawag nga kung nahigugmata sa atong ginabuhat, nahigugmata sa atong trabaho, maigsoon na mga panahon nga kapoy kaayo, pero sa atong huna-huna worth it ni ang tanan, kay nga naman nalipay ko sa akong ginabuhat, ning ana usab sa atong panimbahon, dili ta batiog kakapoy nga mudaig sa atong buhing Dios, kung naay kalipay ang atong pag-alagad, kay atong makita ang Dios kanunay nagapakamaayo kanato. So taking notes sa nahitabo, this is the first time ever recorded in the Bible nahitabo ang unang pagpatay. Nga sa atong panahon karon kaliwat kanan ang pagpatay. Nga kung atong lantaon murag wa na gitagaag value ang kinabuhi sa tao. Dali na lang kaayo ang ginatawag natong pagpatay. And take note, ang unang pagpatay na hitabo sa panahon ni Cain ug ni Abel. Ug dili pa gyud siya basta-basta mga igsuon within the family manag-igsuon, pero nagpinatyanay. Unsa hinungdan? Nagsilos. Grabe gyud ang silos, no? Muna kasagaran sa mga murder nga nagapanghitabo, ang punot dulo ni ana kung dili silos na ay kalagot. Og di po ka maglagot, og di ka silos. Sa iglesia usab sa atong Ginoo mga igsuon, usahay bation pud tag kaselos masina ta sa atong igsuon. Makita nato siya gipanalanginan pag-ayos sa Dios. Makita nato everything nga ginhatag sa atong brother and sister ginadawat sa atong Ginoo. How come ang ato awa man dawata gisnab man sa atong Ginoo. That's why usay murag bation pud ta sa atong kasing-kasing sa tinud-anay mga igsuon. That's why ang pangutana, ang Dios nangutana siya kang Cain, oy Cain, unsay nahitabo diha kanimo nganong gamugot man ka? Si tubag ni Cain, anong man nimo gidawata akong halad? Sa akong igsuon, gidawat tayo nimo Ginoo. Praise God. Kay unsa daingon sa Ginoo, gidawat sa Dios ang halad ni Abel. Kay si Abel naghalad og pinaka-the best atubangan sa Dios. Ang paghalad ni Abel, kining halad nga iyang gihatag na ay kinabuhi. Kay ang Dios kanunay mahimuot sa dihang ang iyang katawhan magahalad o kanang naay kinabuhi. Dili ganahan ang Dios magalantaw kanato sulod sa iglesia nga ang atong dala-dala mga igsoon wa ta nalipay maghatag, wala ta nalipay mo palakpak, wala ta nalipay sa atong mga pag-awit, and at the same time kanang wa tay kalipay sa atong kinabuhi. Ang Dios dili mahimuot ni ana ug ang Dios kanunay mangutana unsay nahitabo. What's wrong? Ug usay atong ibaling dayon, ako igsuon man God. Praise God.
That's why kanunay nato ibutang sa atong kasing-kasing nga kung gusto nato dawaton ang atong mga pagdaig, ang atong mga pagsimba, ang atong sacrificial offering to God, kinahanglan magahalad kita nga buhi at tubangan sa Dios. Hallelujah. Kay whether we like it or not, usahay sa atong pag-alagad, nagahalad ta, pero ang Diyos wa siya nahimuot. Usahay nagasimba ta, pero ang Diyos kanunay nagapangutana sa matag usa, siya problema. What's wrong? Praise God. Kay basin ang gihalad ni Cain, instead ang mga pinaka-the best nga crops. Praise God. Nga iyang ihatag unta sa Ginoo kay para man sa Ginoo. Basi iyang gipang-ibot ng mga sagbo sa daplin. Praise God. Basi giapilan patog utot-utot mga igsoon. Muna sa atong pag-alagad, we cannot expect God to move sa atong kinabuhi kung dili the best nga mga pagdaig atong ihatag kaniya. We cannot expect the move of God sa atong kinabuhi kung dili buhi nga mga pagdaig atong ihatag sa atong buhing Dios. That's why inside the church, kinahanglan ta maghatag sa atong buhing pagdaig. That's why sa atong pag-alagad, daghan kay tag mga problema, daghan tag mga pagsulay, daghan tag mga ginaagihan sa kinabuhi. Pero atong makita ingon paganiya sa atong MC nga ang Dios maayo sa tanang panahon. Kay nga naman luyo sa mga balatian, luyo sa mga pagsulay, ani ata karong adlawa. Buhi ta na tay kusog, himsog ta, kana sa nagasignify nga ang Dios nagapakamaayo sa atong kinabuhi. That's why we must offer unto God a living sacrifice of praise. Nga kung magahatag ta sa atong pagdaig, kinahanglan kanang naay kinabuhi. Dili ta pwede makahatag sa mga pagdaig na i-base nato 5 years ago, unsay nahitabo sa atong kinabuhi. That's why luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga problema, daygon nato ang atong Ginoo. Kay kana siya nga mga pagdaig buhi at ubangan sa atong buhing Dios. Wala gyud tay excuses sa atong pag-alagad nga di ta makahatag og kanang buhi nga pagdaig. Wala gyud tay excuse sa Ginoo aron dili ta mohatag sa pinaka-the best alang kaniya. Sama ni Cain, mas gipili ni Cain, wala niya gitagaan og dako nga value, praise God, ang iyang paghalad sa Dios. Kay abi niya pag makahalad nako okay na ni, dawaton na ni sa atong buhing Dios. But look what has happened. Wa dawata sa Dios, gisnab sa Dios ang halad ni Cain. Kay ang halad ni Cain way kinabuhi. Praise God. Di sama kang Abel, gipili ni Abel ang pinakanindot niyang hayop o kini iyang gihatag sa Dios. Di ta pwede muhatag sa Ginoo og kanang mga reject mga igsoon. Kundi atong ihatag sa Ginoo ang pinaka-the best. Dili nato pwede hatagan ang Dios og mga salin-salin lang. Usahay mo hatag ta sa Ginoo sa atong time, salin-salin lang. O kana makahuna-huna lang ta mo simba, muadto tag simbahan. Dili na mga igsoon ang gipangita sa Dios kanang best time na atong mahatag fully sa atong Ginoo. Usahay mindset nato, masimba ko, okay na, makitaan ko sa simbahan. No! Kay bisag naata sa simbahan, kung dili nindot ang atong mga halad nga ihatag, ang Dios, dili siya mahimuot. Ang uban, mga igsoon, kung magtanaw ta sa atong palibot, imong mabatyagan ang presensya sa Dios kanila.
Pinagi sa ila mga pagtestify, ang Dios maayo na'y kalisdanan, pero ang Dios maayo na'y balatian, pero ang Dios maayo na'y kawaladon, ang Dios maayo na'y krisis, ang Dios maayo. Woo! Pero kung sige tag-complain, unsa naman ni nahitabo sa akong kinabuhi, dugay na ko sa pag-alagad ning ani ning ana, kay ang pangutana unsa day imong gihalad sa Dios? Unsa klase nga halad imong gihatag sa Dios nganong wala man ang Dios nahimo? Don't get me wrong mga igsoon, this is what the Bible said. Praise God. Nga wa dawata sa Dios ang paghalad ni Cain. Ug unya si Cain nasakitan siya. Lord, naghatag ko. Diba ning anak punta usahay maghatag ta pag di dawaton sakitan ta. Maghatag kag letter sa imong crush, di dawaton, perting sakita sa imong heart. Di nakaganahan mo eskwela kay wala dawata imong letter. Naghatag kag flower sa imong crush, wa dawata. Sige na lang kag absent. Kay gikantsawan ka. Napay mga classmate ni mga kusog kay mangantsaw. Masakitan ka. Nga pag maghatag ka, dili dawaton. Ang ginikanan, mag-provide na ihatag ang ginikanan. Pag di dawaton sa anak, sakit kaayo no. Praise God. Naka-experience mo, anak? Ayaw mo katik-atik. Sa mga anak na ihatag sa ginikanan, di pa kayong ginikanan. Kaya naka-remember man di ay ang anak sa ginikanan. Pero kanang naka-ihatag bitaw nga dili dawaton, masakitan yun ka. Praise God. Palakpakan nato ang Diyos. Hallelujah. Mao ni si Cain gikaon sa iyang kalagot. Gikaon si Cain sa iyang kasina sa iyang igsuon. That's why naghuna-huna siya daotan. Pero before nabuhat ni Cain ang pagpatay sa iyang igsuon, giwarningan siya sa Ginoo. Balikan nato mga igsuon sa ingon sa Ginoo kaniya. Praise God. Verse 6. Busa gipangutana siya sa Ginoo, nganong nasuko ka ug nagmugot? Verse 7, kung maayo lang ang imong gibuhat, magmalipayon ka. Praise God. Praise God, Avi. Pag maayo ang imong ibuhat, magmalipayon ka. Sa atong pag-alagad, kung maayo lang ang atong gibuhat, magmalipayon ta kanunay. Praise the Lord. Next, unsay nahitabo? Apan pagbantay. Kay kung dili maayo imong ginabuhat, ang sala mo gahum kanimo. Kay ang sala daw sama sa mabangis nga mananap, nga nagatang kanimo aron tukbon ka. And the next thing nga ingon sa Ginoo, busa kinahanglan dominahon mo kini. Kinahanglan kontrolon mo kini. Kay kung magpadala ta sa atong kalagot mga igsoon, makahimo gyud tag mga butang nga dili nato gina-expect. Makahimo gyud tag mga butang nga dili kaaya-aya sa atubangan sa atong buhing Ginoong Dios. But si Cain wa naminaw sa pagtambag, sa pag-warning sa Dios kaniya, wa niya paminawa ang pulong sa Dios. Nga nakita na sa Ginoo unsay angay buhaton or unsay pagabuhaton ni Cain batok sa iyang igsuon, giwarningan na siya maigsoon, apan wa siya naminaw. Iyang gibuhat, gihagad niya yung igsuon. Siyempre, siya ay kuya, sunod yun ang manghod. Ang anak, di ba na? Pag ikaw kuya, sunod yun ng manghod mga igsuon. Sa adto ta dito sa bukid. O sa diyang nangabot na sila sa bukid, dito na niya gibuhat. Dito na niya gipahungaw ang tanan niyang kalagot. Iyang gipatay ang iyang igsuon. Praise God.
Una sa atong kinabuhi usay daghan kay warning ang atong Ginoo kanato. Aron di lang ta makabuhat og dautan, aron dili lang mahitabo tong nakit-an sa Dios sa atong kinabuhi. That's why ang Dios kanato nagahatag kanato og kinabuhi, naghatag og chance ang Dios kanato nga kita mabag-o diha atubangan sa iyang atubangan. Because ang Dios concerned siya kanunay kanato. That's why nagpasalamat ta nga niya ta karon mga igsoon. Wa ta hukmi, wa ta sakita sa Dios. Apan ang Dios naghatag kanatong kinabuhi. Praise God. Una sa atong pag-alagad na kung maayo lang ang atong ginabuhat atubangan sa atong Dios, magmalipayon yun ta. Luyo sa mga accusation, luyo sa mga persecution, luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga pagbugal-bugal, mga igsoon, magmalipayon ta mga lagad sa Dios, kay nga naman maayo ang atong ginabuhat, atubangan sa atong buhing Dios. Ang atong pag-alagad usa sa pinakamaayong butang nga atong gibuhat sa tibok natong kinabuhi. Praise God. That's why the book of Romans nagaingon that we need to present our body a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is our reasonable service. Praise God. Muna kung makabati tag kasina sa atong kasing-kasing, ang kasina dili na sa Dios. Ang kasina usa na kataktik sa atong kaaway. Aron matempt kita nga maglagot ta. Ug diha sa atong paglagot daghan kay tag mga butang nga mabuhat nga dili unta nato angay buhaton. Usahay ang rason mo backslide ang tao tungod nasay kalagot. Usahay mo backslide ang tao tungod kay nasay kasina mga igsoon. That's why sa atong pag-alagad ato ning waklihon, let us humble ourselves in the presence of God. Let us be filled with the Holy Ghost. Let us be filled with the presence of the Lord. Hallelujah. Muna ang kinabuhi ni Cain o ni Abel will be a great example alang kanato. Nga kung ihalad man nato galing ang atong kinabuhi, ihalad nato ang atong kinabuhi sa Dios. Ihatag nato ang pinaka-the best alang sa atong Ginoo. Woo! Praise God. Kay wala ta karon tungod kay natay sobrang nga panahon. Wala ta ni atong simbahan. Praise God. Kay wa tay lingaw sa atong mga balay. Wala ta karon ni atong simbahan. Praise God. Kay gusto lang nato magpa-impress nga kita relihiyoso. Wala ta nagasimba to impress, to worship. Wala ta nagadaig to impress people. Kaya kung kana ang atong mindset mga igsoon, nagpolitiko na lang unta ta. Kaya ang politiko, pag unsay ingon sa tao, buhaton gyud na niya. Kay gusto lipayon sa politiko ang katawan. Pero ang Kristohanon, wa tay laing lipayon, kundili ang atong Dios ug manluluwas nga si Jesus. Ang tanan nga atong ginabuhat, it is not to please the people, but it is to please the Lord Jesus Christ. Muna ang pangutana karon, what does the Lord required? Unsay gikinahanglan sa Dios? Ang Dios wala nagkinahanglan sa atong mga abilidad. Kay siya'y tag-iya ning ini. Wala na kinahanglan sa Dios kung maayo ta manulti o bright kay ta, di na mo kinahanglan karon sa Dios. Wala gipangita sa Dios ang atong mga success sa atong kinabuhi. Wala pod gitan-aw sa Dios ang atong mga panginahanglan. Kay kaya na sa Dios i-provide. Pero ang gipangita sa Dios kanunay, a living sacrifice. Kay daghang mga tao nasa sulod sa simbahan. Pero ang ilang sacrifice is not living. They are
bringing a dead sacrifice. Kaya kumuhalad ka og usa ka patay klase nga sacrifice. Unsay naa pagpatay klase? Nadira ang langaw, naay ulod, naay baho. Dili kayo nindot nga amoy mga igsoon. Nga usahay mo na kanunay ang atong ginabuhat. We are giving God a dead sacrifice. O usahay pag ato ning ihatag, so di dawaton sa Dios masakitan ta mangluot ta, Lord, I give this nga nung man nimo dawata because di na mao ang kinahanglan sa Dios. Mo na mga kaigsuonan nako, every time we go to church, dalon nato a living sacrifice atubangan sa atong buhing Dios. Andamon nato ang atong kasing-kasing, andamon nato ang atong huna-huna, andamon nato ang atong kaugalingon, because we will be worshiping the Lord of Lords and the Kings of Kings. Woo. Praise God. Muna every time we are in church, we are a living sacrifice before the Lord. Praise God. You cannot be a living sacrifice if you don't know how to worship the Lord. Dili ka buhing klase nga sacrifice, mga igsoon. Di ka buhi nga halad kung ikaw di ka kabalo mudaig sa Dios. And sometimes, because of our generation, or usay tungod sa trend mga igsoon, na-adapt nato unsa ang mga butang ginahimo diha sa gawas. Nga pag musimba ka, it's okay nga magalingkod lang ka. Kay imong mindset, okay lang. Kaysa akong kasing-kasing kabalo ko, kinsa ang akong Diyos. Praise God. But being an apostolic mga igsoon, kinahanglan kabaluta, mudaig sa atong buhing Diyos. Kaysa kanunay gilalantaw o nangita ang Diyos sa buhi nga halad. Buhi nga halad ang gipangita sa Diyos. Nga usahay, it's okay ka na to, Lord. Isa ko mo simba. Maghatag lang lagi ko sa akong tithes, Lord, pero di isa ko magsimba. Come on. It's okay nga, we are faithful sa atong mga paghatag. Pero mas okay, mas faithful ta sa atong pagdahig sa atong buhing Diyos. Mas faithful ta sa atong pag-worship sa atong Ginoo. We cannot replace the true essence of worship. Praise God. Kaya kung ning ana ang nasa tong una-una, Lord, maghatag lang ko sa akong tithes. Okay na Ginoo. Makasabot na ka, Lord, sa akong desire. Excuse me. Ning ani gibuhat ni Cain, naghatag siya dead sacrifice to the Lord. Ug wa dawata sa Ginoo. That's why nasakitan siya. Ug nakabuhat sa mga butang nga di niya angay buhaton. Muna mga Kristohanon, kung dili nato gusto ma-reject ang atong pag-sacrifice atubangan sa Ginoo, kung gusto nato dawaton sa Ginoo ang tanan natong pagdahig, ang tanan natong pag-awit, kinahanglan magahatag tagbuhi nga halad. Hapit na kumahuman mga igsoon. Praise God. Balikan nato ang book of Romans para makaingon mo, dili ni akong pulong. Pero mao ni gisulti sa book of Romans chapter 12 verse 1. Busa mga igsoon, tungod sa kaluoy sa Dios kanato, nagahangyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon, isip buhi nga halad alang sa Dios. Una dako gud kayong kahimuan nga bisag nagdaghan kay tag problema, daghan tag pagsulay na tay balatian mga igsoon,
Bisan natay mga ginaagihan sa atong kinabuhi, dako gyud kayong kahimuan at tubangan sa atong Dios nga makit-an gyapon ta sulod sa iglesia. Ug dili lang ta niya makit-an naglingkod, nagdaig, nagpasalamat kaniya. Dako gyud kaayo kabag-uhan. Praise God. Nga makit-an ta sa Dios sulod sa iglesia. Nga walang galingkod. Praise God. Pero naata nagadahig at tubangan sa Dios as a living sacrifice before the Lord. Kay walay makasubstitute sa atong kaugalingon nga ihatag sa Dios. The best worship we can give before the Lord. Dili ang atong mga talento. Dili ang atong mga abilidad. Dili ang atong pagkamanggi alamon. The best sacrifice and the best worship we can give to the Lord is kanang ihalad nato ang atong kaugalingon sa atong Dios. Praise God. Mo na pinaka-the best nga halad. Kaya di man ka pwede mo halad sa imong talento. Nga wa ka dire, pero Lord, gamita ko, pero wala ka, di ka makita ang simbahan. Praise God. Atong palakpakan ng atong Ginoo. Praise the Lord. O ingon pa diri, itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya, sumala sayang nahimutan. Mao kini ang husto nga pagsimba sa Dios. Ang pagsimba day mga igsoon, dili lang enough nga nagdala ka sa imong tithes and offering. Dili lang enough nga nagpakita ka sa simbahan. Kundi ihalad nato ang atong kaugalingon nga buhi at tubangan sa Dios. Kay kung dili buhi ang atong halad sa Ginoo, I'm sorry to tell you, ang Dios dili siya mahimuot. Praise God. Amen? Di mahimuot ang Dios. O ang pinakasakit nini, dili dawaton sa Dios ang atong halad. O sa panahon nga di na gani dawaton sa Dios ang atong halad, masina na ta sa atong igsuon. Lord, pareha man mi naghatag, pero nganong ning ani man ang outcome. Praise God. Ug diya sa atong kasina, kung di ta magbantay, mudako nga mudako, pag yun ni, hantod mahimo na siyang, unsay sunod sa sina, maglagot na ka. Maglagot na ka, makitaan si brother o si sister. Labi na mag-smile sa imuha. Magunaw na, unsa man ni siya, nakaminos ni sa kuha. Pero ang tinuod na, nagmalipayon lang day ang atong igsuon. Kay iyang natagamtaman, unsa kamaayo ang Dios sa iyang kinabuhi. Iyang na-feel ang Dios kanunay nakiguban kaniya. Iyang nakita ang pagkamaayo sa Dios sa iyang kinabuhi. Nga pag natay kasina, natay kasukot, pronta sa ginatawag natong misinterpretation. Dali kita maka-misinterpret. Muna sa atong pag-alagad, ingon ni David, the joy of the Lord is our strength. Ang kalipay sa Dios, mao'y atong kusog. I don't know sa inyo mga struggles. Kitang tanan, daghan, klase-klase atong mga struggles sa kinabuhi. Pero ingon ni David, the joy of the Lord is our strength. Nanindog ta mga igsuon. Make your life a living sacrifice to the Lord. Kung ginagamit man ta sa ministry, naman tayo mga ministry, sa pulpit, sa music, sa ushering mga igsoon, dili na mao'y pinaka-the best nga atong mahatag sa Ginoo. Ang pinaka-the best nga atong mahatag kanunay sa atong Ginoo, mao ang atong kaugalingon. That we present our body
Yung pa sa Book of Romans, a living sacrifice to the Lord. Muna karong taknaa mga ison, what does the Lord required? God requires a living sacrifice. And Paul said, present your body a living sacrifice unto the Lord, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nga ang tinuod nga pagsimba, dili nang nata sa simbahan. Ang tinuod nga pagsimba, kanang nata sulod sa simbahan, and we cry out our hearts in worship the Lord. Give myself away. Let's find place to kneel down to the Lord.